أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك या سيدي या हबीब अल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरत माइदा आयत नंबर 43। ठीक है, ये पेज नंबर 413 है। आज यहाँ से शुरू होती है वकैफा, और कैसे युहक्किमूना का आपको मुनसिफ बनाएंगे, यानी फैसला करने वाला बनाएंगे। तर्जुमा है, और वो आपको कैसे मुनसिफ बनाएंगे। हाशिया नंबर 63 बन रहा है। ये पीछे वाली आयत में आधा आ रहा है तर्जुमा इसका, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। और अगर आप इनसे मुंह फेर लें तो ये आपको हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर आप फैसला करें तो इनके दरमियान इंसाफ से फैसला करें। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है या उनसे मोहब्बत करता है। और वो आपको कैसे मुनसिफ बनाएंगे। यहाँ पे मुफस्सिर लिखते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि जो यहूदी हैं वो रसूलुल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते थे, इसके बावजूद फैसला कराने का मुतालबा भी करते थे, हालांकि इनके पास तौरात मौजूद है और इसमें जिना की सजा रजम लिखी हुई है। दरअसल इनका मकसद शरई मसला पूछना नहीं था। ठीक है, इनका मकसद शरई मसला पूछना नहीं था, बल्कि अपनी सजा में कमी करवाना थी। ठीक है, अपनी सजा में कमी करवाना और सहूलत तलाश करना थी। यही वजह है कि जब आपने तौरात के मुताबिक इन्हें इस्लामी हुक्म सुनाया तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी मफाद परस्ती, यानी हर बात में अपना फायदा ढूंढना, मफाद परस्ती में इतने अंधे हो चुके थे कि अल्लाह ताला की किसी किताब पर इनका ईमान ही नहीं रहा, ना तौरात पर और ना ही कुरान मजीद पर। ठीक है, इस आयत में मुफस्सिर इस तरह बयान करते हैं कि कहते हैं कि जो यहूदी थे ना, बज़ाहिर तो वो रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, रसूलुल्लाह की जात पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई भी काम होता ना, ठीक है, तो वो उसका फैसला रसूलुल्लाह से करवाते थे। अब जैसे जिना की सजा है तो वो रजम मुकर्रर है और इनकी किताब में लिखी हुई है तौरात में। इसके बावजूद भी ये लोग क्या करते थे कि रसूलुल्लाह के पास अपना मामला लेके आते थे और सरकार से जो ना वो फैसला करवाते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनका जो मकसद था ना, वो ये नहीं था कि वो रसूलुल्लाह के पास शरई मसला लेके आते थे या आप इसका हल करें, बल्कि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नरम दिल हैं। ठीक है, हर तरह से लोगों के साथ रियायत करने वाले हैं, तो इसलिए वो ये सोचते थे कि रसूलुल्लाह हमारी सजा में भी कमी करेंगे। लेकिन क्योंकि जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो तो रसूलुल्लाह ने हर हाल में मानना है और उसी पर सरकार ने फैसला सुनाना है। तो जब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह ने तौरात में जो लिखा हुआ है ना, इसके मुताबिक ये रजम की सजा सुनाई ना, तो वैसे तो वो सरकार को बहुत मतलब ना मानते थे, मतलब फैसला उनसे करवाया करते थे, लेकिन जब सरकार ने वही फैसला किया जो तौरात में लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। तो कहते हैं कि वो लोग मतलब हर बात में इस कदर अपना फायदा ढूंढा करते थे ना, कि यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की किसी किताब को नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि जो सजाएं जो हैं वो इस किताब में लिखी हुई हैं, बाकी भी किताबों में वही लिखी हुई हैं। तो वो सजा से बचने के लिए अल्लाह ताला की किताबों का इनकार कर देते थे। ठीक है, इस तरह वो ना तो तौरात को मानते थे और ना ही कुरान मजीद को मानते थे। आगे आयत मुबारक जो हमारा आधा हिस्सा उसका रह गया था वो पढ़ लेते हैं। वअदहुमुत तौरातु, और हालांकि उनके पास तौरात है, फीहा, जिसमें हुक्मुल्लाही, अल्लाह ताला का हुक्म है, सुम्मा, फिर, यतवल्लौना, वो रूगर्दानी करते हैं यानी मुंह मोड़ते हैं, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, वमा, और नहीं, उलाइका, ये लोग, बिलमुमिनीन, और वो मोमिन नहीं हैं या ईमान वाले नहीं हैं। हालांकि इनके पास तो रात है जिसमें अल्लाह ताला का हुक्म है, फिर इसके बाद वो रूगर्दानी करते हैं और वो मोमिन नहीं है। आगे वाली आयत का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ रहा है। इन्ना, और बेशक हमने, आंजलना,
अंज़लना तौरात, हमने उतारी या हमने नाजिल की तौरात, फीहा जिसमें हुदन हिदायत है, व नूरुन और नूर है। यहाँ पे हाशिया नंबर बढ़ रहा है 64। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तौरात में नूर और हिदायत है। ठीक है, ये कुरान मजीद की आयत मुबारका है। एक और जगह फरमाया इंजील में नूर और हिदायत है। कुरान नूर है, कुरान हिदायत है। अब मुफस्सिर लिखते हैं कि इन मज़कूरा आयात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की सारी किताबें ही हिदायत और नूर का सरचश्मा हैं। यानी इनकी तालीमात इंसान को गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ला खड़ा करती है, जहां अल्लाह ताला की पहचान और इसकी रजा हासिल करने के रास्ते बिल्कुल आया हो जाते हैं। आया कहते हैं बिल्कुल जाहिर हो जाना, वाज़िया हो जाना। और जो भी खलूस नीयत के साथ इन रास्तों पर चल निकलता है वो मकसद हयात को पा लेता है। ठीक है, कहते हैं कि कुरान मजीद में बारहा ये जिक्र किया गया है कि कुरान मजीद जो है वो नूर है, कुरान मजीद हिदायत है। लेकिन इसके साथ साथ तौरात और इंजील के बारे में भी यही जिक्र किया गया है कि तौरात भी हिदायत है और इंजील भी हिदायत है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने ये तौरात और इंजील या कुरान मजीद के अलावा जो किताबें हैं वो एक खास कौम के लिए और एक उनके जो मौजूदा हालात चल रहे होते थे उनके मुताबिक उनकी हिदायत के लिए ये किताबें नाजिल हुई हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो किताबें भी नूर और हिदायत थी। ठीक है, अगर ये लोग उन किताबों पर ही अमल कर लेना, ठीक है, उन किताबों को ही समझ लें, उसको मान लें, तो जो सीधे रास्ते हैं इनके लिए बिल्कुल जाहिर हो जाए। लेकिन असल बात ही यही है कि वो लोग इन किताबों में भी जो मौजूद हुक्म है उनको मानने से इनकार कर देते हैं, उनमें तब्दीलियां करते हैं। कहते हैं जहाँ पे अगर ये लोग खलूस नीयत के साथ इस पर अमल करें और जो अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते हैं, उन पर चल पड़े ना, तो वो दुनिया के मकसद को और अब इस दुनिया में रहने, इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, वो इस बात को समझ लेंगे। इस आयत का अगला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहकुमु हुक्म देते थे, बिहन नबीयून लज़ीना उसके जरिए नबी, यहाँ पे नबियों की बात हो रही है, नबियों को, अल्लज़ीना जो लोग अस्लमू फर्मा बरदार थे या सर झुकाने वाले थे, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, हादू जो यहूदी हुए, वरब्बानियूना और जो अल्लाह वाले थे। ठीक है, वल अहबारू और उलमा, बिमा इसके लिए, बिमस्तुखफिजू वो निगहबान किए गए, मिन किताबिल्लाही अल्लाह ताला की किताब, वकानू और वो थे, अलैहि इस पर, शुहदा निगरान और गवाह, फला पस ना, ला का माना है ना, फला पस ना, तख्शू ना डरो, वन्नासा लोगों से, वख्शूनी और डरो मुझसे, वला और ना, तश्तरू ना खरीदो, बिआयाती मेरी आयतों के बदले, सामानन कीमत, कलीला थोड़ी, वमन लम और जो, यहकुमु लम यहकुमु फैसला ना करे, बिमा उसके मुताबिक, अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, फाउलाइका सो यही लोग, हुमुल काफिरून यही लोग काफिर हैं। यहाँ पे हाशिया नंबर हम पढ़ेंगे 45। पहले इसकी आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला के फरमाबरदार नबी तौरात के मुताबिक यहूद के फैसले करते थे और अल्लाह वाले और दरवेश लोग जिनको कहते हैं और उलमा भी उसी के हुक्म के मुताबिक फैसला किया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला की किताब के मुखाफिज ठहराए गए हैं। ठीक है, 65 हाशिया नंबर। मुफस्सिर लिखते हैं कि बनी इसराइल के अंबिया, औलिया और उलमा तौरात पर अमल पैरा थे, यानी उसी के मुताबिक अमल करते थे और उसी के मुताबिक फैसले करते थे। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम,
کے بعد تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اولیاء اور علماء کے سپرد تھی۔ جب تک وہ ذمہ داری کو ادا کرتے رہے ہیں تو تورات ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ رہی، لیکن بعد میں جب یہ ہدایت و نور کا صحیفہ دنیا پرست علماء اور خود نما عبادت گزاروں کے قبضہ میں آ گیا تو انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر اس میں تحریف شروع کر دی، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی حالت گم ہو گئی۔ مگر قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی، اس لیے قرآن مجید آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اترا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مفسر بیان کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے، تورات ہوگی، انجیل ہوگی، تو کہتے ہیں کہ تورات، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے نا، یہ ان کے سپرد تھی ذمہ داری کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن انبیاء کے بعد اور اولیاء جو علماء جو صرف دین کے لیے کام کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب تک ان کے سپرد رہی نا یہ ذمہ داری تو ان کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن دنیا پرست یعنی وہ لوگ جن کو دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ زیادہ عزیز تھی اور اپنی مفادات کی خاطر ان لوگوں نے ایسا کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف خود نما عبادت گزار تھے، جب یہ ذمہ داری ان پہ آئی نا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے فائدے کی خاطر اس میں تحریف شروع کر دی۔ تحریف مطلب کمی بیشی کرنا، تبدیلی کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی حالت گم ہو گئی۔ مگر جو قرآن مجید ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اس لیے قرآن مجید آج تک محفوظ رہا۔ کیونکہ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ہم تک بالکل صحیح سندوں کے ساتھ پہنچا ہے، مطلب ابھی تک بالکل صحیح سندوں کے ساتھ ہم تک وہ پہنچا ہے، لیکن تورات اور انجیل چونکہ ان کے کچھ علماء ایسے تھے جو وہی سزاؤں میں کمی کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، سرکار کے فضائل کو نہ ماننے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، اور خود سے وہ صرف مطلب کسی حکم کو کم نہیں کرتے تھے بلکہ کسی کو بڑھا بھی دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے تورات اور انجیل اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور وہ اس پر گواہ تھے، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے تبدیلیاں کی ہیں نا، یا انہوں نے احکامات میں رد و بدل کی ہے، تو یہ اس پر خود گواہ ہیں۔ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ حاشیہ نمبر 66 بن رہا ہے۔ یہودی علماء اس بات کے گواہ تھے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ نیز اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور رجم کی سزا موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ احکام اور حکام کہتے ہیں جو فیصلے کرنے والے ہیں، ان کے ڈر اور دولت کے لالچ میں احکام خداوندی کو چھپاتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کو متنبع کیا جا رہا ہے، مطلب ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیاوی مفادات پر قربان نہ کرو۔ یہ حکم صرف یہود کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے کے لیے وارننگ ہے، ہر اس بندے کے لیے وارننگ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو یہود کے علماء جو کتابوں میں تبدیلی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور ہم جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ رسول اللہ کو نہیں ماننا چاہتے تھے، رسول اللہ کے فضائل کو نہیں مانتے تھے، اس کے بعد سزا جو اس میں موجود تھی رجم کی، اس وجہ سے اور حکام کی ڈر کی وجہ سے، اور بعض اوقات جب ان کو کوئی لالچ ملتا تھا تو اس لالچ کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے صرف یہ یہود کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو نہیں چھپانے ہیں، بلکہ ہر اس بندے کو کہا جا رہا ہے جو اہل ایمان ہے کہ آپ نے کبھی بھی آپ نے دنیا کے کسی فائدے کے لیے
آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھپانا ہے۔ آپ یوں سوچ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ کوئی بھی فیصلہ ہے تو آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جب کوئی وکیل بن جاتا ہے نا، تو اگر جیسے آج کل وکیل ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی فرینڈ کیس لے کے آ جاتا ہے، ان کا کوئی ریلیٹیو لے کے آ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، اور بعض اوقات آپ یوں کہیں کہ اگر کوئی زیادہ پیسے دے رہا ہے تو اس مال کی لالچ میں غلط فیصلے کر دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے نا کہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن مال کے لالچ میں یا دوستیاں پالنے کے لیے یا رشتہ داریوں کے لیے وہ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات کہی جا رہی ہے کہ صرف یہود کو نہیں بلکہ آج کل کے مسلمانوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی دنیا کے کسی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں تبدیل کرنا۔